dua, satu, si dua, dua, si satu.
ambil ada Mama Hamid belanja kurang aku berapa aja? Cuma tinggal 2 aja lagi. Aku punya dah 20 dah. Kalau masih kurang kena. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فلهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا بأعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح الإمام الشيخ عبد الرحمن الديبعي والشيخ محمد الأزابي المدني والحبيب محمد بن علوي المالكي الحسن وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويهمنا به ما يتم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يمن علينا وعلى كافة أهل طريقتنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا أينما كانوا ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم بصالح القلوب والطويات ويكون الله معنا ومعهم ولنا ولهم في سائر الحالات مع استجابة الدعوات ولا يؤاخذنا وإياهم بسوء أعمالنا والخطيئات ويعيذنا وإياهم من جميع البليات ويوفقنا وإياهم لاتباع سيدنا محمد سيد السادات في الحركات والسكنات ويؤلف قلوبنا وقلوبهم على الطاعة ويدخلنا وإياهم بزمرة أهل الفضل والمزيد ويحسن ختامنا عند الوفاة والعافية قبلها وفيها وبعدها والفوز بدخول الجنان والنظر إلى وجه الكريم مع الفائزين بذلك من أهل السعادة على هذه النية ولقوة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم البرية شيء لله لهم الفاتحة. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع
منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. ربي بلغ الله هو الوسيلة. يا ربي خسره بالفضيلة. يا ربي وارضه عن صحابه. يا ربي وارضه عن سلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
يا ربي يا ربي بلغنا الأجور يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بخشنا بنوري يا ربي حفظنك ومنك يا ربي حفظنا ومنك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكنا جنانك يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي وقفي كل مودي يا ربي نخدم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي
رحمة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله يا رسول الله رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله نعرف البطحاء وتعرفنا وصفا والبيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فعلى من هدى وكن سكيني يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان والدرج ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه
فهم القوم الذين هودوا الله فهم القوم الذين هودوا وبفضل الله وبفضل الله قد سعيوا وبفضل الله قد سعيوا ولغير الله ما قصدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن ومع القرآن بقراني ومع القرآن بقراني يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودراني يا ربي عاشني ودراني أهل بيت المصطفى الطهوري أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذكي هم أمان الأرض فالذكي شبه بالأنجم الزهوري شبه بالأنجم الزهوري مثل ما قد جاء مثل ما قد جاء في السنن مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودراني يا ربي عاشني ودراني يا رسول الله 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 وسفين الرجال يا رسول الله من طوفان كل أذى يا رسول الله من فيها لا تكون كذا يا رسول الله واقسم بالله واستعن يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشان والدراج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشان والدراج يا رسول الله يا رسول الله ربي فانفعنا ببركاتهم يا رسول الله وبنا الحسن
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجاة صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجاة وصلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجاة وصلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما
له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المعبد والمناقي بصلاة الله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi sadiqin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhaili hurmatihi wa syurna ghadan bi zumratihi واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه بكسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته بكل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا هم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممان الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشكور. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هجرا وبعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Aini Amit tadi yang telah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya itu diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara berikutnya langsung ya. Jadi protokolnya ada, pihak-pihaknya juga ada, di seadanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat taufik dan hidayahnya jualah kita pada malam hari ini bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dengan niat yang sama, tujuan yang sama, yaitu membesarkan, memuliakan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat pian hadir di tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula dengan berkat pian hadir di majelis ilmu, dosa-dosa orang tua-tua kita, nenek datu kita yang sudah meninggal dunia, mereka di dalam kubur mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula dengan berkat mereka mempunyai anak, mempunyai cucu yang masih niat menuntut ilmu, mereka di dalam kubur dijadikan kuburnya itu raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ya modelnya kayak berceramah, tapi tampulu ingat dulu ada dua buting pasan. Yang pertama, ini maaf di pengajian menyampaikannya, isuk Gang Al-Banjari 1 Gutung Ruyong. Mau dua. Jadi laki-lakinya Gutung Ruyong, biniannya Tasarah, itu sebuting pesan. Pesan yang kedua, malam isuk ada undangan Jan. Bagi grup apa nih? Grup apa ngarannya? Kada bengaran. Grup ayat berang aja. Ada undangan di wadah Haji Alan Jan, isuk. Nah, 2 dah pengumuman resmi.
Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Yang ulun hormati ya tuan-tuan guru, ya wabil khusus kanan kiri, apalagi nang di sebelah kiri ini nah, jaka ibarat kakak kelas ulun. Tapi tuh habana sidin, mungkin ulun masuk Darussalam, sidin sudah tamat. Nah jadi kakak kelas saya judulnya gitu, nah jadi minta ampun lah. Ini nang kakanak nambah pandai malam ini. Sebelum kita berbicara seputar dan sekitar maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun ingin dahulu cakap modelnya tuh berandai-andai. Seandainya, seumpamanya ada apa yulah, ada supermarket. Nah, apa bahasa kitanya? Supermarket itu apa? Nah, toko genal. Nah, itu ya tuh orang bahari nyambat toko genal jurang. Cuman wah ini bahasanya supermarket. Nang mana di supermarket tadi, di situ tersedia berbagai macam kebutuhan. Tahukah kebutuhan? Keperluan. Ya kadang-kadang bahasa Banjar, bahasa Indonesia itu ketika masuk ke telinga kita orang kampung lain artinya. Model, maaflah, ada orang Jakarta, hendak nyambat Jawa, banyak Jawa di sini, masuk bini seorang. Jadi orang Jakarta misal, jadi penyuluh pertanian, masuk di pedalaman palai hari hujan. Lalu karena di kampung biasanya nang hakun hadir penyuluhan nih hanya ibu-ibu. Itu gin pulang diupah. Hanya hakun turun. Saking kulirnya orang kampung nih. Lalu ketika menyampaikan pidato penyuluhannya, ujar orang Jakarta nya berucap, lamun hendak, kalau ibu-ibu kepengen sawahnya subur, kebunnya banyak, buahnya apa hasilnya, maka butuh pacul. Ujar nang orang Jakarta deh. Lamun hendak sawahnya subur, kebunnya menghasilkan banyak buah, butuh pacul. Nah bahasa kitanya tuh perlu cangkul. Cuman karenanya pakai bahasa Indonesia, abu tay ibu-ibu. Aku jadi ibu-ibu baik kada subur pohomaan, yang penting ampun abahnya ada. Ini mah orang ngantuk menanya sabuting dulu. Ini ada tadi nang pura-pura guring. Pas maulitan. Sabuting. Nang sabuting ada jawab pulang. Nini. Karena nini banyak. Maklum sini banyak nini pian. Di dalamnya banyak jual nini yang di dalam nih. Rutin sih Din. Ya di sini setiap Kamis lawan Senin tuh rutin buah nini. Baca dalail. Lalu nini ini lawas ini nggak ada ke pasar. Nini bapak juga ke pasar lagi. Nah sekalinya ada cucu bawai umpat bermobil sampai di pasar takut ciak nini. Kenapa? Tepat di hadapan kantor bank, salah satu bank penyambat ulun bertulisan. Apa tulisannya? Butuh pinjaman. Umatnya ini akhir zaman bujur wah ini bertulisan, maka ganal butuh pinjaman. Nah lamunnya guring juga sadang tuh. Sebab ulun pian namanya ulun ceramah pian guring rugi. Apa ruginya? Pertama diberi makan nih. Kan ya kalau
Ya sudah kita. Kenapa mulai karena baru lucu. Nah tadi seandainya kita berandai-andai ada supermarket menggenal, di situ menyediakan berbagai keperluan. Karena bos supermarket tadi kehimungan, sanang banan, ya anggaplah misalnya dapat anak misal, himung. Nah lalu ujar bos Ambon supermarket tadi, apabila belanja tanggal 1 Desember 2020 maka bonus 100% misal. Nah pertanyaan ulun, kira-kira nih nang berduit hendak belanja kah ada kayo? Ini ada bonus 100%. Jadi belanja 10.000 dapat tahu berapa? Salahnya udah bisa. Nyambat beneran bisa. Nah itu. Apalagi ibu-ibu yang memang mencari apa? Bonus. Itu pasti dah. Nah kayak itu juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Madarijus Su'ud, Nabi kita bersabda, apa yuk sabdanya yuk? Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu bait pertama. Ujar Nabi kita, barang siapa membesarkan kelahiranku, maka jadilah aku nanti memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Sambungannya, waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minaz zahab fi sabilillahi ta'ala. Barang siapa menafkahkan, menyumbangkan, menjulung wadah kaum duit walau hanya 1 dirham untuk perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti inya menafkahkan sebuah gunung terbuat daripada emas. Itu nang ulun tadi. Tuhan tuh sudah bepada lamun kaina. Nah ada orang merayakan maulid ikam 4 nyumbang, maka balasannya itu 1 dirham aku balas dengan balasan seperti gunung emas. Lamun pian basarakah di hari lain, manjulengi duit di hari lain, itu kada kayak sama perayaan maulid Nabi. Nah jadi terima kasih kepada para penyumbang yang telah menyumbangkan hartanya, ada yang menyumbangkan tenaganya, ada yang menyumbangkan bahan makanannya, sehingga acara maulid pada malam hari ini itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi duit yang masuk pada ulun sekitar 4 juta itu khusus gasan maulid. Kalau gasan nukar terbang dan terbangnya belum sampai itu juga 4 juta. Nah jadi sekitar ya 10 harian ini masuk duit 8 juta. Habis lajan. Ada bersisa sekitar 1.500.000 perkiraan sisanya. Nah sisanya ini ulun hendak minta izin lawan buhan pian nang menyumbang. Namun kada menyumbang kada usah izin. Duit nang labihan tadi itu rencana ulun hendak ulun tukarakan namanya kawan nukar mikrofon lagi 4 biji, nukar mesin 1 biji, nukar salon 2 biji, totalnya kira-kira 8 juta. Jadi berapa kurangnya?
Nah kurangnya tasarah hendak menambahiakan syukur alhamdulillah cuman ini bahaban uja orang bahari berkisah barang dahulu urusan kan atau belakangan cuman nang rencana ditukar 8 juta duit nang ada hanya tengah 2 juta. Nah itu kisahnya. Sekian dan terima kasih tersebuting. Lalu maka ulun janjilah 8:30 ampihan. Cuman hanya mulai kayak Pak. Ayo ya lah, belabih sedikit kena jam 9 kurang saparapat. Kayaknya bubuhan penerbangan mengharapkan sambungan ceramah kita setiap maulid. Sambungannya, harapannya kira-kira ibu-ibu juga sama mengharap sambungan nang dibaca Kamis tadi supaya adil kada ulun sambungi keduanya. Nah, selesai. Ngalih panghandak ulun sambung ampun lalagian pun bebinian tertinggal. Ulun sambung akan ampun bebinian lalagian kada paham kena apa ya sampai situ kisahnya. Nah lalu ke ini aja 12 Rabiul Awal hari Senin mun ulun kada salah ingat itu terjadi kepada Nabi kita ada beberapa kejadian. Yang pertama hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi itu dilahirkan. Yang kedua tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin Nabi kita memasuki kota Madinah. Yang disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu ketika Nabi kita memasuki kota Madinah. Nah karena malam ini malam hampir terakhir daripada bulan Maulid, maka memasuki tanggal 12 Rabiul Awal nang terakhir tepat di hari Senin Nabi kita berpulang ke rahmatullah. Nah, habis deh kisahnya. Ini sarah ulun ya. Jadi dahululah ringkasnya tepat tanggal 29 Safar hari Rabu tahun ke-11 daripada hijrah. Ujar orang kita apa yuk? Arba Mustamir. Tepat di hari Rabu tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriyah, waktu itu Nabi kita menderita sakit panas. Luar biasa. Bahkan ujar sahabat, panasnya Rasulullah awak sidin itu nih keluar di baju nih, orang duduk di higa, ia tuh merasa jua panas. Sakit Nabi kita yang pertama itu di dalam kitab munyak ada salah Rahikul Mahtum yang ditulis oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Itu sakit beliau adalah apa nih? Sudak. Sudak itu bahasa Arab, bahasa kitanya sakit kepala. Nah jadi Nabi mulai garing itu tanggal 29 Safar Rabu, 29 Safar Rabu, Kamis masuk satu apa? Nah ini pembagiannya nih. Jakanya bulan Indonesia, bulan Belanda tahu Rabiul Awal. 29 Safar Kamis 1 Rabiul Awal, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, tepat 12 Rabiul Awal Nabi kita itu meninggal dunia, berarti Nabi garing selama 13 hari. 13 hari Nabi kita garing. Di ketika Nabi kita itu sakit, disebutkan dalam kitab Turatun Nasihin, diriwayatkan daripada
Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, ujar Sidin, lamma qaruba wafatun Nabi alaihi salatu wassalam amara Bilalan ayunadiya bin nasi lis-shalah. Di ketika hampir Nabi kita itu wafat, Nabi menyuruh kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan, mengiau manusia untuk sembahyang. Fanada, maka azanlah Bilal. Fajtama'al muhajiruna wal ansaru ila masjidi Rasulillah. Maka berkumpullah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar mendatangi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasalla rak'ataini khafifataini, Nabi kita sembahyang 2 rakaat subuh dengan sembahyang nang ringan. Artinya ayatnya kata lebih panjang, apalagi banyak nang tuha-tuha di belakang. Subuh pulang. Ini kayak ini Jan. Subuh itu apabila orang tuha tadi bangun tahajud, apalagi langsung mendengar kamat, buka ke masjid, belum sempat ke WC, maka harapan satu-satunya mudahan imamnya jangan panjang. Sebab biasanya orang bangun guling itu hendak bakami. Maka sembahyanglah Nabi kita dengan sembahyang nang ringan. Summa sa'idal mimbara, kemudian Nabi kita naik ke atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaih, Nabi membaca alhamdulillah dan memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khataba khutbatan balighah, dan pada ketika itu Nabi kata berkhutbah dengan khutbah nang sangat, ya kita tuh mudir bersengatan. Wajilat min hal qulub, nang ketika itu apabila hati mendengar akan merasa takut. Wabakat min hal uyun, dan di ketika itu banyak para sahabat nang menangis. Ini detik-detik meninggalnya Rasulullah. Summa qala, kemudian Nabi kita bersabda, ya ma'asyiral muslimin, wahai orang Islam, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan, aku ini adalah nabi dan penasihat bagi kamu, wa da'iyan ilallah, dan aku ini sebagai penyuruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala biiznihi, dengan perintahnya. Wa kuntu lakum kal akhi syafiq, dan aku bagi kamu seperti saudara kandung. Wal abir rahim, dan seperti abah yang kasih sayang. Man kanat lahu indi mazlamatun, siapa nang ujar Nabi ada baginya aku pernah berbuat zalim kepadanya, fal yakum, hendaklah berdiri, wal yaqtassa minni qablal qisas fil qiyamah, dan hendaklah ia minta kisas denganku sebelum datangnya kisas hari kiamat. Itu khutbah Nabi di ketika akhir-akhir umur beliau. Ujar Nabi jaka bahasa kitanya, siapa nang pernah aku zalimi, tolong berdiri balas aku wayah ini juga, jangan sampai kena hari kiamat Allah Ta'ala nang membalasakan. Nabi sudah dalam keadaan garing, sakit, berucap kayak itu. Falam yakun ilahi ahadun, tidak ada seorang pun yang berani berdiri. Hatta qala saniyan, sehingga Nabi berkata sampai 2 kali, ayo ya Nabi, siapa nang pernah aku zalimi, tolong berdiri balas aku wayah ini. Kada ada juan nang berdiri. Wasalisan, sampai Nabi berucap nak untuk ketiga kalinya, siapa nang pernah aku zalimi, tolong pada hari ini juga berdiri dan balas aku pada hari ini. 3 kali dah. Faqama rajulun, sekalinya ada seorang laki-laki nang mau berdiri, yuqalu lahu Uqasyah bin Muhsin, nganannya Uqasah. Seikung orang menangisan beritaan berdiri,
Ukasahnya berdiri. Fawaqafa baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan Ukasah pun berdiri tepat di hadapan Rasulullah dan dia berkata, apa ucapannya? Bidaka abi wa ummi ya Rasulullah, laula annaka nasyattana maratan ba'da maratin, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, jikalau sampian tunah kada menyuruh kami dengan bersungguh-sungguh sampai ulang-ulang beberapa kali, ma kuntu uqaddimu ala syai'in min danika, niscaya aku Ukasah kada akan bakalan berdiri di hadapan pian ini. Walaqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badrin, ujar Ukasah, dahulu pada waktu ketika perang Badar aku beserta engkau. Jadat naqati naqatang, sekalinya untaku lebih dahulu daripada unta pian. Talaju unta Ukasah. Fanazalatu anin naqah, lalu ujar Ukasah, karena aku ini talaju maka aku turun daripada unta. Wadanautu minka, dan aku hampiri pian. Hatta uqabbila fakhiraika, sehingga aku cium apa yulah ya batis lah, ada betang paha kan kalau pian pulang merasakan. Farafa'tal qadiba alladhi tadribu bihin naqah, kemudian ketika aku mencium kaki engkau, ujar Ukasah, maka pada waktu itu engkau angkat akan tongkat kecil yang terbuat dari kayu, yang biasanya itu dipukulkan untuk unta supaya laju. Wadalabta bihi hasirati, sekalinya pukulan engkau itu mengenai pinggangku, ujar Ukasah. Pala adri aam dan kana minka ya Rasulullah am arat tabi darbana katik, aku kada tahu pada waktu itu apakah pian memukul unta, apakah pian memukul aku, ujar Ukasah. Artinya Ukasah ini menuntut pian Rasulullah pada waktu perang Badar itu ketika aku bapadak hendak mencium betis pian, sekalinya pian malah memukul ulun di pinggang. Ulun ini kada tahu apakah pian tu memukul unta, apakah memukul ulun. Nah jadi hari ini ulun hendak apa? Balas. Ujar Ukasah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita bersabda, hasya ya Ukasah ayak tabidaka Rasulullah bidarbi. Ujar bahasanya, ayo Ukasah, bahwa waktu itu memang sengaja Rasulullah kira-kira memukul ikam. Balas dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilalin, lalu Nabi kita berkata kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, intalik ila manzili Fatimah, sekarang juga engkau pergi ke rumah Fatimah, fa'tini biqadibi, bawakan olehmu akan tongkatku yang pernah aku pakai pada waktu perang Badar. Ambilakan di rumah Siti Fatimah, anak Nabi kita. Fakharaja Bilalun minal masjidi wa yaduhu ala ra'si, maka keluarlah Bilal daripada masjid sedangkan tangannya itu berandak di kepala. Ini kebiasaan Arab apabila ingin mendapat kesedihan, di kepala manak tangan gitu. Faqala, sambil keluar dari masjid Bilal berucap, hada Rasulullah aqtala qisasa min nafsih, beginikah Rasulullah pemimpin umat, raja seluruh manusia, pemimpin segala rasul, dia meminta qisas untuk dirinya. Seorang pemimpin, bahkan pemimpin dunia akhirat, bahkan kekuasaan Rasulullah itu menguasai 1/3 dunia. Kada Indonesia wala tuh kada. Kemudian ketika Bilal sampai di depan pintu rumah Sayyidatina Fatimah, faqara'a baba Fatimah, lalu Bilal pun mengetuk pintu rumah Fatimah. Faqalat, Fatimah pun berucap dari dalam, man alal bab, siapa di muka pintu. Faqala, lalu Bilal langsung menjawab, jitu kali qadibi Rasulillah, aku datang untuk mengambil tongkat kecilnya Rasulullah.
Faqalat Fatimah, lalu Fatimah berucap, ya Bilal, ma yasna'u abi bil qadib, wahai Bilal, apa yang bakalan dilakukan abahku dengan tongkat nang halus tuh? Faqala, lalu Bilal menjawab, ya Fatimah, inna abaka yu'tal qisasa min nafsi, sesungguhnya ayahmu Rasulullah itu memberikan kisas untuk dirinya. Faqalat Fatimah pun berucap, ya Bilal, manil ladzi yatibu qalbuh ayaqtusa min Rasulillah, siapa yang tega hatinya untuk membalas mengkisas Rasulullah? Siapa? Purunnya, orangnya sudah tua, umurnya di atas 63 tahun, garing pulang, hendak dipukulilah. Nah, bahasa kitanya purunnya Japati Mas, siapa nang purun wahai Bilal? Bilal kada menjawab lagi. Fa akhadha Bilalun al-qadiba wa dakhala al-masjid, langsung aja Bilal ambil tongkat dari tangan Siti Fatimah dan beliau masuk ke dalam masjid. Wa dafa al-qadiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tongkat kecil tadi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tongkat pian wahai Rasulullah. War rasulu dafa'ahu ila Ukasha, ketika sudah sampai di tangan Rasulullah, Rasulullah pun menyerahkan tongkat kecil tadi kepada Ukasha. Falamma nasurahu Abu Bakr wa Umar faqama faqala, di ketika Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat Nabi kita menjulung tongkat kepada Ukasha, langsung Sayyidina Abu Bakar dan Bilal berdiri. Faqala, berucap Abu Bakar dan Umar, ya Ukasha, nahnu baina yadaika faqtus samina, kami berada di hadapanku, di hadapanmu, maka kisoslah kami jangan dipukul, jangan Rasulullah, sidin garing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ucapan Nabi kita? Udah dudukan ikam. Nomor 2 nih, dudukan. Qad arafallahu ta'ala makanakuma, Allah tahu haja pangkat ikam berdua, Allah tahu haja niat ikam berdua hendak mengambil aku, Tuhan tahu haja, dudukan aja ada apa-apa. Faqama Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu ya Ukasha, lalu Sayyidina Ali berdiri juga. Wahai Ukasha, wajah Ali, ana fil hayati bayna yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku selama hidup selalu di samping bersama Rasulullah, la yatibu qalbi ayaqtusa min Rasulullah, kada senang hatiku, sakit benar hatiku apabila engkau membalas kepada Rasulullah. Fahada zahri wa batni, inilah pundakku dan inilah perutku, faqtusa minni biyadik, balas pukul aja aku, nak di mana, nak di parut, nak di belakang, kata Sarikam, ujar Sayyidina Ali. Wajlidni biyadik, pukul aku dengan tanganmu. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kita berucap pula, ya Ali, kan arafallahu makanaka wa niyatak, wahai Ali, Allah tahu haja tempatmu dan niatmu. Duduk li. Sekalinya apa pulang? Faqamal Hasan wal Husainu faqala, ketika Abu Bakar, ketika Umar, ketika Ali sudah disuruh duduk, maka berdirilah pulang dua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berucap nang berdua, ya Ukasha, wahai Ukasha, alasta anta ta'rifana, apakah ikam kada pinandu kalawan kami nih? Anasibta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ini dua orang cucunya Rasulullah, wal qisasu minna, balas dendam tu lawan kami ja. Kalau qisas min Rasulullah, sebagaimana engkau hendak membalas kepada Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita berucap pulang, apa ucapan Nabi kita? Uqda ya qurrata aini, dudukan nih kamu hai dua orang penjinak mataku. Suruh Nabi pulang duduk. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita berucap, apa ucapan Nabi kita? Ya Ukasha, idrib in kunta dariban, wahai Ukasha, pukullah sekarang jika engkau ingin memukul.
Aja balas saja Nabi. Faqala sakalinya Ukasah berucap. Apa ucapan Ukasah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, darabtani wa ana 'adin min saubi. Dahulu ketika perang Badar ikam memukul aku tuh aku dalam keadaan 'adin an saubi, kada babaju. Fakasyafa Rasulullah an saubihi, maka Rasulullah pun memacul baju beliau. Di ketika Rasulullah sudah melepas bajunya, apa yang terjadi? Fasahal muslimuna bil buka, maka seluruh orang muslim yang hadir di waktu itu mereka berteriak dalam keadaan menangis. Ujak kami saya tahu, umai orangnya mana sudah tuha, mana garing, dipukuli pulang ya Allah. Hai, cakap bahasa kitanya, nangisan orang. Falamma nazara Ukasatu ila bayadi jismi Rasul, di ketika Ukasah melihat putihnya kulit Rasulullah, inkabba alaihi wa qabala zahrahu, maka Ukasah pun cakap itu tersungkur maragap apa batang tubuh Rasulullah dan beliau mencium belakang tubuh Rasulullah. Waqala dan Ukasah berucap, fidaka ruhi ya Rasulullah, demi ruhku wahai Rasulullah, mayutibu qalbuhu ayaktusa minka ya Rasulullah, tidak ada hati yang tega untuk membalas kepada engkau wahai Rasulullah. Wa innama fa'altuhu, hanya ini aku lakukan, rajaan ayyamusa jismi bi jismika syarib, aku berharap sehingga kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu, wa yahfazuni rabbi bihurmatika minan nar, dan mudah-mudahan dengan barakat kulitku bersentuhan dengan kulitmu Allah peliharakan aku daripada api neraka. Itu jasa kalinya harapannya. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi kita bersabda, ala may yuhibbu ayanzura ila ahlil jannah falayanzur ila syahsi. Perhatian ujar Nabi, siapa nang senang hendak memandang kepada salah seorang nang ahli surga, maka pandanglah, lihatlah kepada salah seorang ini Ukasah. Faqamal muslimuna yaqbiluna baina ainaihi, ketika mendengar itu, ketika melihat kejadian itu, maka seluruh muslimin yang hadir pada waktu itu mereka berdiri dan mencium Ukasah tepat di antara dua matanya. Apa ngarannya sini? Kening. Apa jangan mas anunya? Mata haji jangan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, tubalaka, untungnya pian, niltat darajatal ula, engkau mendapatkan pangkat nang tinggi, wa murafaqatal hasanah, dan engkau mendapatkan teman yang baik. Ini terjadi di detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamnya lewat dah. Nah, mungkin hanya sampai di sini yang bisa ulun sampaikan, karena memang sudah janji ulun jam 9:15 harus ampihan, karena sambungannya tahun depan insyaallah. Mudahan kita panjang umur, disampaikan dengan tahun depan hingga kita sama-sama kawal lagi memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan maulid kita pada malam hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, nanti dari kiamat berkumpul dengan Nabi kita, mendapat syafaatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
اللهم أنت السلام ومنك السلام لك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم قل نعنا بما رزقنا واعصمنا من حيث نهيتنا ولا تحوجنا إلى من أغنيت عنا واحشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعند الحساب اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قريتنا وسلم أولادنا وسلم أموالنا وسلم بيوتنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhirlah